ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रश्न श्रीकृष्ण दुर्योधन को पचारिले तुमर एठाकू आसिबार अभिप्राय कौन? उत्तर हेउची महाभारत युद्धरे अवतीर्ण हेबा पूर्वर मु आपणक साहाय्य चाहे। प्रश्न कुरुक्षेत्र युद्ध करिबा पई अर्जुन कहा पई आगे आसीथिले? उत्तर हेउची श्रीकृष्ण को पई से युद्ध करिया पई आगे आसीथिले। प्रश्न कुरुक्षेत्र युद्धर आवश्यकता कौन थिला? उत्तर हेउची अधर्म नाश करिकी धर्म प्रतिष्ठा करिबा पई आवश्यकता थिला। प्रश्न हेउची श्रीकृष्ण जणे खांटी गृहस्थ भली कार्य करिवार कारण कौन थिला? उत्तर हेउची लोकमानकु भल शिक्षा देवा पाई और समाज को सरल सुंदर करी गढ़ी तोलिबा पाई जणे खांटी गृहस्थ भली कार्य करुथिले। प्रश्न पुराणर अर्थ कौन? उत्तर हेउची परमात्मा बा परम ब्रह्म। प्रश्न हेउची चारि जाति किए केउठारु जन्म नेइथिले? उत्तर विष्णुक मुखरु ब्राह्मण जन्म नेइथिले, बाहुरु क्षत्रिय, उरसरु वैश्य, पादरु शूद्र। प्रश्न श्रीकृष्ण अर्जुन को पचारिले तुमर एठाकू आसिबार अभिप्राय कौन? उत्तर हेउची अर्जुन कर जोड़ी कहिले, हे प्रभु महाभारत युद्ध विजय लाभ करिबा पई मु आपणकर कृपा प्रार्थी होईछि। आपण आशीर्वाद कले मु युद्धरे निश्चय जययुक्त होई पारिबी। प्रश्न श्रीकृष्ण कहिले तुमे नारायण तांकु चाह ना नारायणी सेना को चाह? उत्तर हेउछि अर्जुन दुई हाथ जोड़ी कहिले, हे प्रभु आपण ए सृष्टिर सृष्टिकर्ता और ध्वंसकर्ता, आपण सबु करी कराउ थांती, मु केवल स्वयं नारायण को ही चाहे। नारायण कहिले तथास्तु। प्रश्न प्रभुंक इच्छा पूर्ण हैला, जिए जहा मागिला सी ताहा पाइला, भगवान कौन कहती? उत्तर हेउची भक्तर मन जानी फल दियंती। दुर्योधन लक्षे नारायणी सेना नहीं संतुष्ट हेले, अर्जुन जणे मात्र नारायण को नहीं संतुष्ट हेले। प्रश्न हेउची कहार सबुबेले विजय हुए? उत्तर हेउची धर्मर सबुबेले विजय हुए। प्रश्न हेउची बलराम कौरव मानकु भल पाउथिबारु से कृष्ण को कौन सतर्क कराइथिले? उत्तर हेउची तुमे जदि पांडव पक्ष नहीं अस्त्र धारण करिब तेबे मु बाध्य होई कौरव पक्षरे अस्त्र धारण करिबी। प्रश्न हेउची कुरुक्षेत्र युद्धरे कहार सैन्य संख्या बहुत कम थिले? उत्तर हेउची पांडव मानक पक्षरे बहुत कम थिले। प्रश्न हेउची भीमंकर गोटिए पुत्र नागंक राजपुर रे रहुथिले, तांकर नाम कौन? उत्तर हेउची बेलान सेन। प्रश्न हेउची श्रीकृष्णଙ୍କ सहित कहार साक्षात होइथिला? उत्तर होउची भीमपुत्र बेलान सेन। प्रश्न हेउची जीवन रे थरे मात्र किए मिछ कहिथिले? उत्तर हेउची युधिष्ठिर युद्ध समय रे थरे मिछ कहिथिले। प्रश्न हेउची अर्जुनंकर पत्नी मानकर नाम कौन? उत्तर हेउची प्रथमे द्रौपदी, द्वितीय नंबर सुभद्रा, तृतीय नंबर चित्रांगदा, चतुर्थ नंबर हेउची उल्लूपी। प्रश्न हेउची केउ महर्षि मातृगर्भरे देव पाठ करुथिले? उत्तर होउची पराशर।
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସିଂହନାଦ କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ବନବାସୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଗକନ୍ୟା ଉଲୁପି ଓ ମଣିପୁରର ରାଜକନ୍ୟା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉଲୁପିଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଗାର୍ଜୁନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିବାହକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାରଣ ବଳରାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ବନବାସୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଗକନ୍ୟା ଉଲୁପିକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ମଣିପୁରର ରାଜକନ୍ୟା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶେଷ ବଂଶଧର କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଶେଷ ବଂଶୀଧର ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ 18 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଓ 7 ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଗଲା ତାକୁ କିଏ ପାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାର୍ବତୀ ଗୋମାୟା ରୂପରେ ପାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଥିବା ପଞ୍ଚପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯମପ୍ରସ୍ଥ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ବାରୁଣାବନ୍ତ, ହସ୍ତିନା ଓ ଦୟାନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ